बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम मैं कहीं ऐसे मतलब डायरेक्टली किसी से बात कर रही हूँ। वैसे वीलॉग्स तो करती हूँ और जो भी कहती हूँ या अभी भी जो कहूँगी वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो होगा या जो मैं सोचती हूँ मैं आपसे वही शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो इन्होंने थोड़ा रिलीजन का, मैं मतलब जब से मुझे लगता है मैंने होश संभाली है, आई एम ब्लेस्ड कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है कि 5 वक्त नमाज ने मुझे ही शायद इतना स्ट्रॉन्ग, और एक जो आप सभी कहते हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अपने लिए होता है, मेरे ख्याल में ये जो कपड़े पहन लेना या अच्छी ज्वेलरी पहन लेना या अच्छे लगना, ये ठीक है मैटर करता है, बट मुझे हमेशा अपने लिए जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है कि आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती है। दैट्स द बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और दूसरा, 5 वक्त नमाज के बाद मैं थोड़े से कुरान की तिलावत ज़रूर दिन में करती हूँ। उसके बाद जो मैंने अपने लाइफ में अपने साथ किया हुआ है कि मैंने मैक्सिमम कि मैं झूठ ना बोलूँ, किसी का अगर मेरे साथ कोई लेन देन है, हिसाब है, किसी का मैं 1 रुपए का भी कोई वो ना मेरे साथ हो कि किसी का मैंने करना हो कुछ और मैंने नहीं किया। और मैक्सिमम जितना अल्लाह ताला मुझे कोई मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, किसी के लिए बोल सकती हूँ, किसी के लिए वो मैं कर दूँ। बस ये मेरे थोड़ी सी मैंने अपने लाइफ में ये 4-5 चीज़ें की हुई। और मुझे फिर लगता है उसके बाद मैं डांस भी करती हूँ मैं पार्टीज़ पे भी जाती हूँ, मैं फ्रेंड से भी मिलती हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि मैं, हाँ लिमिट्स ज़रूर हैं, जहाँ मुझे पता हो कि इससे आगे नहीं मैंने जाना। फिर मुझे आप दुनिया के किसी जगह भी भेज दें, मैं मेरे ख्याल में मैं मर्दों में शायद मैं औरतों से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जाके कर सकती हूँ सारा कुछ। हाँ, लिमिट मैंने क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि अगर मुझे अपने साथ बदतमीज़ी या मुझे अपनी इंसल्ट नहीं पसंद तो फिर मुझे है कि मैं किसी की भी ना करूँ। दूसरा, आपने ये जो आज का है कि मदर्स फॉर पाकिस्तान, इसके लिए हाँ मदर्स का मैं थोड़ा सा इस पे 2-3 पॉइंट्स करूँगी कि वैसे तो अल्लाह मियाँ ने मुझे इस जिम्मेदारी से दूर रखे हुए बच्चे नहीं हैं, बट अपने लाइफ के मेरे 2-3 एक्सपीरियंस के माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कहा हो कि चंदा ये करो, ये ना करो, ये तुमने कहना है, ये नहीं करना, नमाज पढ़ो, या इवन मतलब जो मैंने पढ़ा ग्रेजुएशन, मतलब कभी आज तक मुझे नहीं याद होमवर्क करो, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें ब्रॉट अप पता नहीं कैसे करते थे। और माशाल्लाह से मेरे 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह और आप माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि ये कैसे हो सकता है कि 11 के 11 सीधे रास्ते पे है, एक भी खराब नहीं अंदर से, क्यों नहीं हुआ? फिर आप इसमें क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है कि वो हमें उन्होंने ऐसे, और उसमें मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि जो पेरेंट्स पहले थोड़े स्ट्रिक्ट थे ना, मेरे ख्याल में वो ठीक थे। हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना वो कर देते हैं, उनको हर चीज़, उनको हमें लगता है कि उनको कभी कुछ किसी चीज़ की कमी मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनको बताएं कि आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं मिलता, जिनके पास ये नहीं है, फिर चले आप करें उनके लिए। अगला ने अगर आपको सब कुछ दिया आप उनके लिए करें, बट उनको फिर उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया है। अपनी उनको अकॉर्डिंग टू रिलीजन उनको बताएं कि दीन में पेरेंट्स का क्या मुकाम है। क्योंकि अभी आपने रिसेंट देखा है कि एक बाप ने, बेटे ने वो जो बाप का मर्डर करवा दिया। फिर मेरा एक इसी तरह फ्रेंड सर्कल में बात हो रही, वो कहती कि बेटा कह रहा था मैंने वहाँ शादी करनी है, माँ नहीं मानी, बेटे ने लाके पिस्टल लाके माँ को शूट कर दिया। तो आप क्यों अपने बच्चों को नहीं बताते कि अगर आप उफ भी करते हैं पेरेंट्स के आगे तो उसका भी आपके को गुनाह मिलता है।
ہم نہیں بتاتے, ہم ان کو ہر چیز دنیا کی کر دیتے ہیں, ان کو ڈگری پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھنے, ان کو اچھا انسان نہیں بناتے. ان کو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ پیرنٹس کا کرو, پہلے پیرنٹس کو تو اف کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے. آپ کیوں نہیں ان کو بچوں کو ان کے براٹ اپ میں یہ چیز ان کے شروع سے ان کے دماغوں میں یہ گھوٹ کر ڈالیں کہ پیرنٹس کی نافرمانی کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس نافرمانی پہ اللہ اور آگے جو ہماری آگے جو اس پہ مطلب کتنی بڑی ہے. اور پھر آپ یہ بھی ہے دیکھیں کہ جب بچوں کو کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی دکھ ماں باپ کو ہی ہے نا, تو ماں باپ کو چاہیے اس سٹیج تک آنے سے پہلے بچوں کے اندر وہ چیز ڈال دیں. اور دوسرا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ماریہ نے یہ کیا, اور جو کچھ ریسنٹ میرے ساتھ یہ 2 دن پہلے ہوئے حق اور سچ کی بات کا, اب اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ میں خود اس طرح, کیونکہ یہ میری اسٹریٹ لائنز ہیں, یہ وائٹ ہے, یہ بلیک ہے. میرے خیال میں اب ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہمیں گرے میں چلنا چاہیے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بس آپ اسی میں رہیں. بٹ اب ہو بہت سارے, لیکن میرا ابھی تک یہی مسئلہ ہے کہ میں اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکی. اب میں وہ شکر ہے کہ بہت لینگویج میں ویسے یوز نہیں کرتی, تو وہ شاید اس لیے بچی ہوں. بٹ میرا سبھی مجھے بڑا روکتے رہے کہ یہ آپ مت بولیں, ویلاگز مت کریں, جیسے کہ جو آج کل جو سوسائٹی کا حال ہے. بٹ میں کیا کروں, میں نہیں چپ رہ سکتی. اور مجھے لگتا ہے کہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, تھوڑا ڈپلومیٹک ہو جانا چاہیے. اگر آپ کی اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا ہے کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اب یہ ہے ہمارے, اور ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. اب اس کو مطلب اگر ہم اب یہ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کہنا ہے اور اس کو کس طرح کہنا ہے, تو پھر تو اگر آپ اب باہر چلے جائیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی, تو پھر اس میں وہ حق اور سچ تو نہ ہوا نا. حق اور سچ تو کہیں بھی ہے, پھر بولو. اچھے سرکمسٹانسز ہیں, برے ہیں, وہ تو بولنا ہی بولنا ہے, وہ تو نہیں پھر ہو سکتا نا. اب اس میں تھوڑی سے مسئلے آئیں گے, قربانیاں دینی پڑیں گی, تھوڑی ضلالت بھی تھوڑا سا خود کو. اب میں آپ کو نہیں پتا, میرے ہسبینڈ بیچارے, اب نہیں ہوگی, وہ بیچارے بالکل ہی وہ ڈفرینٹ ورڈ سے, اور میں بالکل مطلب ویسے ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, 90% سب کچھ ایک پیج پہ ہے. بٹ یہاں کے وہ بیچارے, اب انہوں نے ایک کر لیا ہوا ہے کہ ان کو کالز آتی ہیں, اس کو خدا کا نام ہے منع کریں, اس کو بولنا بند کریں. وہ آگے سے کہتے ہیں, بیچارے کہہ رہے تھے اتنی ڈھیٹ ہے, وہ نہیں میری بات سنی. بس وہ بیچاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ڈھیٹ ہے, وہ نہیں مانے. اب ان کو پتہ ہے میں نہیں کر سکتی, میں کیا کروں. میں خود, اب میں وہ ویڈیوز کا مجھے کسی نے امریکہ سے بھیجی ہے, میں خود دیکھ رہی, میں خود حیران ہوئی, اچھا یہ میں نے یہ سارا کچھ کر لیا. مطلب پھر اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا اندر ٹھیک ہوئے گا نا, تو پھر آپ نہیں ڈرتے. ڈر آپ کا پھر ختم ہوتا ہے.